بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک عیسائی جو کہ سری لنکن تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے انتہائی مشکل سوال لے کر آیا۔ یہ سوال ایسا تھا کہ جسے کوئی بھی مسلمان عام آدمی سنے تو وہ اس کا جواب نہ دے سکے اور وہ عیسائیت کو سچا مذہب ماننے لگے۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس عیسائی کے درمیان جب گفتگو ہوئی تو یہ ایک مناظرے کی شکل اختیار کر گئی، یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی اس عیسائی کو چیلنج کر ڈالا۔ اسلام قبول کروانے کی کوشش ڈاکٹر ذاکر نائک کی جب ناکام ہوئی تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ تک کہہ دیا کہ میں یا تو تمہیں مسلمان کروں گا یا میں خود عیسائی ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس عیسائی کے درمیان یہ گفتگو بہت دلچسپ اور سمجھنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیم ہم قدم انگریزی زبان میں ہونے والی اس گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس عیسائی نے کیا سوال کیا۔ We have a non-Muslim brother. Yes, you're most welcome, brother. I'm Christopher. I just want to know because the Holy Quran says, believe in the messenger, Prophet Muhammad. And the Holy Bible says, those who believe in Jesus will have eternal life. And both, as according to the Quran, both of them are messengers of God. And I want to know, where did Jesus make his mistake? That means, where did he make any mistake that he is unable to save the people? اس عیسائی نے اپنا نام کرسٹوفر بتایا اور لکھا ہوا سوال پڑھتے ہوئے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جائے، قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا جائے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ بہت سے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور وہ عیسائیت سے دور ہیں اور اسلام پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ قرآن پاک نے تو حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو ہی اللہ کا پیغمبر قرار دیا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب آغاز سے ہی اتنا شاندار ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کا سوال دہرایا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی میرے بھائی، یہ غلطی تو آپ کا چرچ کرتا ہے، جہاں پر پادری آپ کو بائبل کا غلط ترجمہ کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانیں، بائبل کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مانیں، تو ہم انسان کس کی مانیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر خود ہی اس کا جواب بھی دیا۔ The Quran says, believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad, peace be upon him. Bible says, believe in Jesus, he will give eternal life. So where did Jesus make a mistake? According to the Quran, both of them, where did he make a mistake? Whether Jesus Christ, peace be upon him, never made any mistake. It is the church which made a mistake. According to us, Jesus Christ, peace be upon him, is one of the mightiest messengers of God. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں، آپ ہی کی بائبل میں لکھا ہوا ہے اور بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں اللہ کا جو پیغام دینے آیا ہوں وہ ادھورا ہے اس وقت تک کہ جب تک ایک اور نبی نہیں آتا، اور وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اشارہ ہے۔ دوستو یاد رکھیے کہ بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو جن الفاظ میں کیا گیا ہے وہ ہولی اسپرٹ کے ہیں۔ ہولی کا معنی مقدس اور اسپرٹ کا معنی روح ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مقدس نیک روح کی آمد جو اس پوری دنیا کے لیے ہوں گے، اور وہ پوری دنیا کو اللہ کا حقیقی پیغام پہنچائیں گے جو حتمی ہوگا۔ اس سے پہلے کے پیغمبر بھی آتے رہے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے، مگر ان کا پیغام حتمی یا فائنل نہیں ہوا کرتا تھا، اور یہ بات لگ بھگ سبھی آسمانی کتابوں میں ملتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی کو بائبل سے ہی حوالہ دیا اور وہ آیت پڑھ کر سنائی جو بائبل میں ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر میں خود سے سب کچھ مکمل نہیں کر سکتا، اور جب وہ مقدس روح جو کہ سچائی کی علمبردار ہوگی وہ آئے گی تو وہ سب کچھ تمہیں بتائے گی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، انہوں نے تو ٹھیک پیغام پہنچایا، مگر بائبل میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں اور کچھ پادریوں نے اپنی پسند کے معنی نکالے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ دلیل بہت بھاری تھی، اسی لیے پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا اور سوال کرنے والا بھی کچھ حد تک شرمندہ سا نظر آیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد جب اسے اسلام قبول کروانے کی کوشش کی تو اس کا رد عمل دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ But Jesus Christ also said, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. Gospel of John chapter 16 verse number 7. For he when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. Talking about Prophet Muhammad, peace be upon him. So today as a Christian,
if you really love Jesus Christ, peace be upon him, you have to follow the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. So Jesus Christ never made a mistake. It is the church which says Jesus is God. Jesus Christ never claimed divinity. अपनी बात में वजन पैदा करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई को समझाने के लिए मजीद कई हवाला जात दिए और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जाते हुए खुद बता दिया कि मेरे बाद एक नबी आएगा, वो दीन को मुकम्मल करेगा, अभी मुकम्मल नहीं है। लिहाजा आप ईसाइयों को उसी नबी यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए अगर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानते हैं तो। ये कहने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल के मुख्तलिफ टेस्टिमन से कई अहम हवालाजात इस ईसाई के सामने रखे और फिर इसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। ये मनाजिर देखिए। Peace be upon him. In fact, Jesus Christ, peace be upon him, said, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28. Jesus Christ, peace be upon him, said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devil. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but डॉक्टर जाकिर नाइक ने कई बड़े हवाले दिए और कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा हम मुसलमान तो उसको मानते हैं, आप ईसाई होकर भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते। मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, वो आखिरी नबी होंगे, आप उनको आखिरी नबी नहीं मानते। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शराब नोशी मना है, बाइबल में लिखा है, मगर आप लोग पीते हैं, ईसाई मुसलमान नहीं पीते। ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि सूअर का गोश्त ना खाया जाए, ईसाई खाते हैं, मुसलमान नहीं खाते। आप ईसाई खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अहकामात नहीं मान रहे। हम तो ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, हम उनके सभी अहकामात मान रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि खतने करवाए जाएं, आप ईसाई नहीं करवाते, हम मुसलमान करवाते हैं। be drunk with wine. We Muslims don't have alcohol, but the Christians have alcohol. Jesus Christ, peace be upon him, is mentioned in the Gospel of Luke that he was circumcised on the 8th day. The Muslims are circumcised, most of the Christians are not circumcised. So if Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, we Muslims are more Christian than the Christians themselves. We love Jesus Christ, we respect him, we revere him, we follow him, but we don't worship him because he was the messenger of God and was not God. Hope that answers the question, brother. So do you believe that Jesus is the messenger of God? यूं डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले ईसाई से मुखातिब होकर पूछा कि मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस ईसाई से सवाल किया, क्या आप मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर हैं? जवाब में इस ईसाई ने कहा, जी हाँ, मैं मानता हूँ। मगर जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने अगला सवाल किया तो ये शख्स नदामत के साथ मुस्कुराता नजर आया। पूरा हॉल भी इस पर हंसने लगा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानते हैं, क्या आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह का पैगंबर मानते हैं? इसने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानता क्योंकि मैं बाइबल पर यकीन रखता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे पहले कि लोग ज़्यादा हंस रहे होते फौरन से कहा कि मैंने आपको बाइबल से ही तो साबित किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं और ईसा अलैहिस्सलाम ने ही बताया कि एक और पैगंबर आएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे समझाने के लिए आराम आराम से बोलते हुए एक बार फिर से कहा कि गॉस्पेल ऑफ जॉन में बड़े वाज़ेह अल्फाज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि ऐ लोगो, मैंने तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, बहुत सी चीज़ें सिखानी हैं, मगर वो सब कुछ तुम्हें अभी बर्दाश्त नहीं होगा। और वो जब एक नेक रूह और सच्चाई का अलंबरदार आएगा तो वो आपको ये सब कुछ सिखाएगा। यहाँ इशारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब है। आगे से इस ईसाई ने इतना बड़ा एतराज उठाया जो कि वाकई ही समझ में आने वाला था। इस ईसाई ने कहा कि यहाँ पर उस नेक रूह जो कि सच की अलंबरदार है से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बल्कि इससे मुराद अल्लाह है जिसने ये कायनात बनाई है, जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर अल्लाह की बात कर रहे हैं। ये सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक भी चौंक गए और कहा कि अच्छा, तो आपको बाइबल का इल्म है। अगर आपको बाइबल का बहुत ज़्यादा इल्म है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इससे क्या मुराद है। अगर बाइबल में लिखी गई इस आयत में जहाँ पर ये कहा गया है जो कि एक मुक़द्दस रूह जो सच्चाई की अलंबरदार होगी से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, और आपके ख्याल से यहाँ पर इससे मुराद अल्लाह है कि अल्लाह आएगा और सिखाएगा, तो बाइबल में ही
کئی مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو مختلف الفاظ سے مخاطب کیا ہے اور اللہ کی تعریف کے لیے بھی مختلف الفاظ استعمال کیے، اور اللہ تو پہلے سے موجود تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے اس وقت بھی اللہ موجود تھا، بائبل میں لکھا ہے۔ جب اللہ پہلے سے موجود ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے اللہ کے آنے کی بات کیوں کریں گے؟ بلکہ بائبل میں تو یہ لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور تمہاری روحوں کو سکون اور تمہاری عقل کو اطمینان دینے والا علم لے کر آنے والا پیغمبر آئے گا، تب جب میں چلا جاؤں گا تمہیں اس پیغمبر سے ملوانے کے لیے مجھے اس دنیا سے جانا ہوگا۔ اب آپ خود بتائیے، کیا یہاں پر اللہ کی بات ہو رہی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ دلائل بہت بھاری اور جاندار تھے۔ یہ مناظر دیکھیے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ عیسائی اسلام قبول کر پاتا ہے یا نہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک اسے اتنا بڑا چیلنج کیوں کر دیتے ہیں؟ That Jesus is the messenger of God. Yes, sir. Do you believe that Prophet Muhammad is the messenger of God? I don't. You don't. Because I believe in the Bible. But Bible says in the Gospel of John, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself. All that dear shall he speak. He shall glorify me. Who is this person, Jesus Christ, peace be upon him, talking about? Who? Haven't you studied your Bible? Yeah, no, he has spoken about the Holy Spirit of the Lord. Okay, very good. That means you know your Bible now. You are saying this Spirit of truth, what Jesus Christ is speaking about is the Holy Spirit. Go a few verses before. Gospel of John chapter 16 verse number 7. It says that it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. The criteria for this Spirit should come is Jesus Christ, peace be upon him, should depart. When Jesus Christ is there, this Comforter cannot come. Holy Spirit was already there when Jesus was there. So how can you say this prophecy refers to the Holy Spirit, my dear brother? Can you help me to understand the Bible? Yes. It doesn't refer to the Holy Spirit. It refers to Prophet Muhammad, peace be upon him. And his prophecy is also mentioned in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. It's mentioned in the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. In the New Testament, Gospel of John, chapter 14, verse 16. Gospel of John, chapter 15, verse 26. Gospel of John, chapter 16, verse number 7. Gospel of John, chapter 16, verse number 12 to 14. All these references are talking about no one but Prophet Muhammad, peace be upon him. I have given the talk. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عیسائی کو سمجھانے کے لیے بائبل کے اولڈ ٹیسٹمن اور نیو ٹیسٹمن اور بک آف آئزایا اور دیگر تمام کتابوں سے کئی حوالہ جات اس کے سامنے رکھے، جن سے ثابت ہوتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور تم سب کو اسی پیغمبر کو ماننا ہے، پر عیسائی نہیں مانتے۔ اور اسی طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کھڑا یہ عیسائی بھی نہیں مان رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخری کوشش کرتے ہوئے شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اتنے زیادہ حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد جو آپ ہی کی کتاب بائبل میں لکھا ہے، بائبل سے حوالہ جات دے رہا ہوں، یہ سب جاننے کے بعد آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی کیوں نہیں مان رہے؟ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں کئی بار کہا، سارے حوالے میں نے بیان کر دیے، اس کے باوجود آپ اپنے عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں مان رہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو بار بار کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ بتائیں کیوں نہیں مانتے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو سچے عیسائی بھی نہیں ہیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آدھی باتیں مانتے ہیں اور آدھی نہیں مانتے۔ آگے سے یہ عیسائی کہنے لگا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک ایسی ہستی آئے گی جو تمہاری عقل کو جلا بخشے گی اور سکون دے گی۔ یہاں پر یہ تو نہیں لکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، یا ان کا نام محمد بھی نہیں لکھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ سن کر جذباتی ہو گئے، فوراً سے کہا اچھا یہ بات ہے، میں پھر بائبل سے ہی بتاؤں گا، اور بائبل میں ہی ایک آیت ہے جس میں محمدم کا لفظ استعمال ہوا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اشارہ ہے کہ وہ آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی فرمایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت تیزی سے جذباتی انداز میں وہ آیت بھی پڑھ کر سنا دی۔ اب اس عیسائی کے پاس بھاگنے کا کوئی چارہ نہ تھا، پورا ہال بھی تالیوں سے گونج رہا تھا۔ یہ مناظر دیکھیے۔ Why don't you believe in Jesus, that Prophet Muhammad is the last messenger? Why? That means you believe half the teaching of Jesus Christ is not complete? Because the teaching says, I'll send you a comforter.
But he never mentioned about a person or any name was indicated on Okay. there. Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. I'm quoting in Hebrew. Hikkum amitakim vikulli Muhammadim zaidudi wa zairai baina Jerusalem. His thy name is mentioned. Hikkum amitakim vikulli Muhammadim. Muhammad is the name. Im is for respect. They say he's altogether lovely, O daughters of Jerusalem. His name is mentioned also in the Old Testament. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. Now do you believe? No. I'll refer it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने इतना बड़ा हवाला आपके सामने रख दिया है, नाम का आपने कहा, मैंने नाम भी बता दिया और 2 हवाला जात दे दिए, अब आपको यकीन आया? आगे से ये कहने लगा कि मैं बाइबल को रेफर करूंगा, बाइबल को पढ़ूंगा, फिर मैं बताऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद से बोलते हुए कहा, नहीं, आप बाइबल को नहीं, आप जाकर चर्च में घुसेंगे और चर्च से पूछेंगे जहां से असल गुमराही फैल रही है, क्योंकि आपके पादरी आपको सच नहीं बताते। आगे से ये ईसाई कहने लगा, नहीं नहीं, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं बाइबल को खुद ही पढ़ूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अच्छा, तो फिर आपको कितना वक्त लगेगा? ये ईसाई कहने लगा कि मैं कल तक समझ लूंगा बाइबल को पढ़कर, और जो आपने हवाले दिए हैं और वो बाइबल से ढूंढने की कोशिश करूंगा। जब मुझे मिल जाएंगे और यकीन आ जाएगा तो फिर मैं आपसे सामना करने को तैयार होऊंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब ये पूछा कि कब तक पढ़ लोगे, तो इसने कहा कि आज रात ही पढ़ लूंगा और कल आपसे मुलाकात करूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद कहा कि ठीक है, कल आकर मुझसे मिलना, अगर आपने साबित कर दिया कि ये बातें जो मैंने हवालाजात बयान किए हैं ये गलत हैं, तो मैं ईसाई बन जाऊंगा, और अगर आप साबित ना कर पाए तो फिर आपको इस्लाम कबूल करना होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बात पर तालियां गूंजने लगी और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को निमटा दिया। ये मनाजिर देखिए। Do you believe? No. I'll refer it. You'll have to ask your church first. No, not the church. Not the church. Who will have to ask? I'll go through it and I'll confirm myself. So how long will it take to confirm? Okay, tonight. Tonight? Yeah. Fine, I'm going day after tomorrow. So by tomorrow morning, you can ask the organizer, contact me. Fine? Either you accept Islam, or if you can't prove, then if you prove Jesus is God, I will accept Christianity. If you cannot, you accept Islam. Praise the Lord. दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने सारे हवालों से सब कुछ साबित कर दिया, मगर ये शख्स उस वक्त तक इस्लाम की नेमत से महरूम नजर आया। हो सकता है कि बाद में डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात करके इसने इस्लाम भी कबूल कर लिया हो। हम सबको तो मिलकर यही दुआ करनी चाहिए, जो खुला सच ईसाइयत के सामने है उसे ईसाई लोग मानने लगें और वो दीन हक, दीन इस्लाम की जानिब आ जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।